Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Saya. Tapos? Ay, bakita. Rhea, hindi pa nga kami nakakababa. Mamaya na, sa bahay na, sa bahay na, sa bahay na. Ah, excited ka? Excited ka? Apa? Bakit? Ha? Excited ka manamaray. Gusto ko na kayo magiging leader. Ha? Gusto ko magiging leader. Oh? Pinili kang kang ni taxi akong leader. Ah, sige na, sige na, sige na. Mamaya na lang. Bye-bye. Uwi na kami. Ano na guys, Santimali? Uwi na kami. Call! Oh. Teka mo magiging. Dumaan lang kami. Uwi. Tapos uuwi na kami agad. Sika, Santimali. Bye-bye, bye-bye. Ate Wal. Uncle Joel. Ano? Bye-bye. Tama na. Lumagano naman kayo nag-uuran. Pasok na, pasok na, pasok na. Naimag. Ito na. May batang excited.